Araba sɔgɔmada fɛ ka bɛn utukalo tile 26 ma nɛgɛ kaɲɛ 9 waati nin tiɲɛniba in a kɛra Nepal ale ni Chine jamana dancɛbɔ la. Mɔgɔ caman ni tora a la. Chiffres minnu avancera fitini de b'a jɛ mɔgɔ 400 minnu suyera o mɔgɔ 1300 ani kɔ olu ma ye u sara wa u ma sa wa halisa olu bɛ ka ɲini. Dugumisɛnnin caman bɛ yen nɔ olu jɔsira ka bɔ kariti sanfɛ wa duguba caman fana bɛ yen nɔ olu kɔni u caman kun tununa ji yɛrɛ fɛ. Nin bɛɛ sababuya kɛra mun ye? Mun de nana ni nin ye? Yalima Ala ka ɲangata dɔrɔn de don wa? Adamadenw de ka kɛwale dɔ nɔ don wa? Walima nature yɛrɛ de tagabolo don wa? Nka ko a sɔrɔla cogo min na ni Ala sɔnna ma an bɛna fitini ɲɛfɔ o kan. Yan'o cɛ nin ɲɛfɔli fitini an ka jɛ ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Au lendemain de la catastrophe, les images amateurs permettent de mieux mesurer l'ampleur de la vague qui a ravagé le Népal. Maisons englouties, en bas de l'image, habitants qui tentent de fuir. Surtout, cette vidéo, nous l'avons localisée. Et grâce aux images satellites, nous avons pu déterminer que dans ce village, le lit s'est élargi d'au moins 300 mètres. Tout est parti de ce glacier, dans le nord du Népal, non loin de la Chine. Sur ces images satellites, on constate que tout un pan du glacier s'est effondré. En tombant, il a fait trembler le sol, 5,2 de magnitude. Le phénomène reste à déterminer avec précision, mais la glace détachée s'est ensuite mélangée avec des rochers, de l'eau et de la terre, créant ce que l'on appelle une lave torrentielle. Une vingtaine de kilomètres en contrebas, ce poste frontière entre la Chine et le Népal est touché 7 minutes plus tard. L'eau emporte tout, vitesse à cet endroit, 150 km/h. Un peu plus bas, ces ouvriers n'ont que quelques instants pour escalader les parois. La vague est si puissante qu'elle parvient à remonter à flanc de montagne. Puis elle continue sa course jusqu'au village de Betrawati. C'est ensuite au tour de celui de Trishuli. Là, la surprise des habitants, puis leur panique. Le pont emporté d'un seul coup, l'eau qui semble arriver de tous côtés. À ce moment-là, la vague a déjà déferlé sur plus de 80 km et ce n'est pas fini. Plus bas, l'eau peut un peu s'étaler, elle ralentit, mais elle a toujours assez de force pour faire rouler cet énorme rocher. Et la catastrophe n'est peut-être pas terminée. Les autorités népalaises ont prévenu. Avec les débris charriés par la vague, un lac de 110 000 mètres carrés s'est formé. Il menace à son tour de céder. Ayi, aw tɛ ka sogo wa intelligence artificielle fana tɛ. Seconde damadɔni kɔnɔna la ni caman de tora a la wa seconde damadɔni kɔnɔna la dugu caman de bɛ yen nɔ minnu wulila. Aw ɲɛ bɛ nin jiba min na aw yɛrɛ ɲɛ b'a la nin ye étage janba de ye. A kɔnɔmɔgɔw jagoyara ka taga yɛlɛ fo sanfɛla de la. Nka i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na ji ne yɛlɛlen filɛ nin ye étage caman fɛ fo ka taga se a laban yɔrɔ ma. Mɔgɔ minnu jɔlen filɛ nin ye se foyi t'u ye. U mana kɛ fantan ye se t'u ye, u mana kɛ faama fana ye se t'u ye, waritigiw don se t'u ye, hali n'a sɔrɔ ni dugu tigi don walima ni jamanaw tigi fana don se foyi tɛ ninnu ye. U jɔlen filɛ nin yɔrɔ min na u jɔlen don ka Ala ka masaya dɔrɔn de kɔnɔ. Ni Ala yɛrɛ nana ni a ka naw ye ni u sera ka kisi ka jigin ka bɔ nin so in sanfɛ. Nka ninnu ɲɔgɔn caman ji taara n'u ye ka u to sow sanfɛ. A ɲɔgɔn caman bɛ yen nɔ ji yɛrɛ kɛra sababu ye ka taa ni a caman ni sow yɛrɛ ye ɲɔgɔn fɛ. Dɔw bɛ yen nɔ ji donna sow kɔnɔ ka u to ji la u yɛrɛ sisow kɔnɔ u ka étage baw sanfɛ. Ɲɛfɔliw la nin bɛ sababuya bɔra kulu dɔ de la, kulu minnu bɛ yen nɔ ni ani glace de bɛ ɲɔgɔn na. A b'a dɔn diɲɛ fan dɔ bɛ yen nɔ o b'a sɔrɔ glace bɛ kɛ kulu ye et kulu dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ o b'a sɔrɔ glace bɛ yɛlɛ ka taga fo kulu ninnu sanfɛla la. O ɲɛfɔliw la o glace kuru minnu bɛ yen nɔ ni a kululaman don olu de cunna.
u cuna kulu yɔrɔ minnu kan o kɛra sababu ye ka dugukolo yɛrɛ yɛrɛ o kulu yɔrɔ dɔw karila glasi min fana ni o cuna o fana ji ani kulu yɔrɔ minnu fana binna olu fana kabakuru ni a farakuru ani a binna dugumana yɔrɔ min na o ni o bɔgɔw ni a tɔw bɛɛ lajɛlen fana de ɲagamina ɲɔgɔn na ka kɛ jikuru ye ka ɲɛsin kɔ minnu bɛ a yɔrɔ la ani ba minnu bɛ a yɔrɔ la ka taga kɛ ka olu fa ka olu funu ka sɔrɔ ka don mɔgɔw kan aw ɲɛ bɛ nin yɔrɔ min na nin ye Chine ani Nepal ni ɲɔgɔn cɛ frontière nin ye poste de ko in kɛlen miniti 7 kɔnɔna la an ɲɛ bɛ nin mɔgɔ minnu na dɔw bolila k'a fɔ k'u bɛna taga ka ji a bɔgɔ dorogolama in dan dɔw y'a essayé k'a fɔ k'u bɛna boli ka don nin so in kɔnɔ ka t'u dogo yen walasa u bɛ se ka kisi a ma nka o si ma u kisi ji kɔni kɛra sababu ye ka aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na ka nin poste in k'a latunu cogo min na mobili minnu tun bɛ yen a taara ni mobiliw ye pont minnu tun bɛ yɔrɔ wɛrɛw fɛ a taara ni pont ye barajiw bɛ yen nɔ a ye fɛn minnu caman fana kari ji fanga ani fara minnu bɛ a la ani bɔgɔ minnu bɛ a la o kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman fana bɔnɛ a ni la kilomɛtiri 90 fo ka taga se kilomɛtiri 100 ma a ye o de boli a ye fɛn fɛn sɔrɔ o sira kan sa a kɛra duguba ye a kɛra duguden ye a kɛra togoda yɛrɛ ye a kɔni fanga sera fɛn fɛn na a taara ni o ye wa a yɔrɔ dɔw la ji kun bɛ ka taga ni fanga min a ka ca ni 100 km/h ani fanga min nana kabakuru b'o kɔnɔ farakuru b'o kɔnɔ ji ani bɔgɔ dorogo ani faraw de ɲagamina ɲɔgɔn na ka nin tiɲɛniba in kɛ tantɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye 2024 a ɲɔgɔn dɔ delila ka kɛ Faransi glasi fana jiginna tantɔ nka u ma juguya kosɛbɛ sabula o y'a sɔrɔ olu kɛlen don ka labɛn dɔ kɛ 2025 fana a kɛra Suisse fan dɔ fɛ o fana tiɲɛni ma bonya i n'a fɔ nin cogoya nin de tiɲɛni bonyana kosɛbɛ ka tɛmɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kan wa halisa fɛn min ye Chinois ye olu kɔni bɛ k'u ka yɔrɔ caman bɛ yen nɔ olu bɛ ka labɛn sabula u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye glasi wɛrɛ ye ko olu ni binni man jan tuguni wa ko a ɲɔgɔn tiɲɛni k'u ni a fana ɲɔgɔn wɛrɛ man jan tuguni ne filɛbagaw ni aw ye nin lajɛ aw bɛna faamu nin senfɛ k'a fɔ ko adamaden tɛ foyi ye adamaden tɛ foyi ye fanga tɛ adamaden na c'est-à-dire n'a ye nin lajɛ a bɛna faamu k'a fɔ ko adamaden ni saya cɛ dugu ni wulili cɛ sebaga yɛrɛ ni banni cɛ a tɛ tɛmɛ seconde damadɔni kan kulu min jɔlen filɛ ne kɛrɛfɛ a bɛ se ka yɛrɛ yɛrɛ ka bin kan i bɛ to a la ji min filɛ i kɛrɛfɛ kulu bɛ se ka yɛrɛ yɛrɛ ka bin a kan a bɛ taga ni aw bɛɛ aw bɛ to a la nin seconde damadɔni tiɲɛni nin kan ka kɛ misaliya ye ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ nin waati na n'u bɛ tiɲɛni dɔrɔn na k'u dusu gosi k'a fɔ ko fanga bɔ olu de la ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan sabula nin filɛ nin nin bɛ se ka taga ni n'i ka arme nucléaire bɛɛ ye ɲɔgɔn fɛ i n'i ka avion baw nin bɛ taa ni i ni olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn fɛ i n'i ka kɛlɛkɛminɛn min ka di a dilan so sugu min ka di a jɔ seconde damadɔni kɔnɔna na ni ɲɔgɔnna bɛ se ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa a bɛ taga ni bɛɛ ne ka abonnew n'aw ye diɲɛ jateminɛ nin waati damadɔniw na a b'a ye phénomène fila bɛ yen o bɛ ka kɛ ka tiɲɛni kɛ tiɲɛni minnu ni dan tɛ ka se ka sɔrɔ a la ni ɲɛti ka se ka sɔrɔ a la n'a ye Europe jamanaw ta Faransi Espagne fo ka taga se yɔrɔ caman ma tasuma de bɛ ka jɛni kɛ ye tasuma min ni u yɛrɛ dɛsɛlen don ka a kunbɛn n ye Nepal ale ni Chine frontière min yira aw la sisan nɔ ni a kɛra araba yen nɔ aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la fɛn min ye ji ye glasi ani kulu olu fana bɛ ka tiɲɛni kɛ nin tiɲɛni nɔ fila si c'est-à-dire adamaden tɛ se a kɔrɔ fo ni ala yɛrɛ y'a kɔlɔlɔ dan yɔrɔ min o la mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni hakili b'i la i kan ka miiri ka tasi k'i bɛrɛ bɛn ka dɔn k'a fɔ ko i bɛ dugukolo min sanfɛ i ta tɛ i entouré len ni fɛnw ye fɛn minnu n'u sebaga bɛ ala dɔrɔn de bolo wa a fɛn ninnu a tiɲɛni kɛ nɔ e tɛ se ka foyi jɔ a la wa o bɛ se ka tiɲɛni kɛ waati bɛɛ ni ala ka sebaaya o la ne ka abonnew nin ye misaliya aw bolo ka se ka ala ka sebagaya yira n tɛ k'a fɔ aw ye n ko ala de ye nin kɛ ninnu na dɛ mais glasi in jɔra cogo min na ala ka sebagaya de don kulu min jɔlen don ala ka sebagaya de don ji ala ka sebagaya de don nin tiɲɛni o tiɲɛni scientifiquement n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ adamaden nɔ dɔ b'a la i b'a sɔrɔ an ka kɛwale dɔ b'a la an ye fɛn dɔ bila yɔrɔ dɔ la an man kan tɛ ka min bila yɔrɔ min na an ye fɛn dɔ bɔ yɔrɔ min na an man kan tɛ ka min bɔ yɔrɔ min na walima an ye sisi dɔ kɛ walima an ye fɛn dɔ utiliser olu kɔlɔlɔ yɛlɛla ka taga sanfɛ fo ka taga tiɲɛni dɔ kɛ de toute façon i b'a sɔrɔ adamaden ka tiɲɛni nɔ dɔ kɔni bɛ a la o tiɲɛni nɔ ye scientifique b'a expliquer scientifiquement diinɛmɔgɔw b'a expliquer religieusement
mais de toutes les façons adamaden ka kɛwale bɛɛ kɔlɔlɔ b'a la wa kɔlɔlɔ fana n'a nana don min na n ye jamanaba ye n ye jamanaden ye o tɛ a la fanga bɛ na fanga tɛ na o fana tɛ a la ni nin video in diyara aw ye a y'a aimé aw ka partager walasa nin ka kɛ leçon ye nin ka kɛ wajibi ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma an ka dɔn k'a fɔ ko an bɛ ɲɛnama min kɔnɔ an ta tɛ an bɛ waati kunkurun dɔrɔn de latɛmɛ yan nɔ wa se dan se tigi o ye ala de ta ye aw minnu b'an ka video lajɛ a k'an dɛmɛ walasa an bɛ se ka continuer k'an ka video kɛ dɛmɛ wari cili tɛ an ma dɛ sanu cili tɛ an ma dɛ an ka sponsorw a y'aw gɛlɛya aw ka baara kɛ n'an ka sponsor ye nin waati na fɛn min ye Senwave ye o y'an ka video sponsor o y'an ka émission sponsor ye n'a bɛ fɛ ka wari ci ka na Mali la a ye wari ci Senwave fɛ n'a ye wari ci Senwave fɛ non seulement que wari cili ka nɔgɔ a fɛrɛ ka nɔgɔ wa aw kɛ o kɛ ka wari ci Senwave fɛ ka na Mali la ni code promo Drissa 10 ye ne fana bɛ nafa sɔrɔ a la ka continuer ka recherche kɛ Agence de voyage cette village ko a bɛ wele da aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu bɛ yen ni aw b'a fɛ ka taama ka taa Magan san 2027 2027 o hijitagaw la ko tɔgɔsɛbɛli baaraw olu daminɛna depuis sisan ka taa bila fɔ novembre kalo o labanw na ni o novembre kalo tɛmɛna tɔgɔsɛbɛ kura wɛrɛw tɛ se ka kɛ tuguni walasa ka se ka baara nɔgɔya aw bolo ani ka baara nɔgɔya Agence de voyage cette village bolo a ye wuli kabiri sisan n'i b'a fɛ ka taa hiji san 2027 o la gafe tɛ aw minnu bolo ni aw wulila sisan Agence de voyage cette village bɛ se ka aw dɛmɛ ni ka aw ka gafe ko olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ passeport o ni a ɲɔgɔnnaw i mana ye diɲɛ jamana o jamana kan n'i ye maliyɛn de ye wali kelen ni maliyɛn passeport de b'i bolo i bɛ se ka hiji kɛ Agence de voyage cette village fɛ a ye Agence de voyage cette village wele 94 64 05 06 75 34 80 80 wali kelen 74 14 19 19 Agence de voyage cette village ko a bɛ foli kɛ ka ɲɛsin a ka san 2026 hijitagala bɛɛ lajɛlen ma olu bɛ se ka nin ko in seereya kosɛbɛ